ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ 01 мардуми дунаи ватан. имрӯз 31 августи соли 2025 фақат хонаҳои фурӯши Душанбе. агар шумо хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо доред, агар шумо аз Душанбе хонахар ҳастед, квартирахар ҳастед, пас навор баҳри шумо пешкашид то охир тамошо бикунед. барои реклама рақамҳоро мегузорам. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офисо чизе боша, барои реклама кардан дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Somontejo ва дигар сайтҳои интернетида ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат маҳсулотҳои шуморо дар фурӯш гузорем, фурӯхта битем. лайкҳоро гузоред, дар канали мо подписатсия кунед, видеоро сар мекунем бачаҳои азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. бародари азиз, дӯстони азиз, мега ки ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. мода замин дар кураи 2 сотиқ аз поёни корвон, яъне ки агар хона ҳам дошта боша мешавад. хона дошта бошад то 280 000 сомониро мехарем. замини фурӯши 2 сотиқа ҳам боша мегирем, меган аз поёни корвон. одамоне ки заминои фурӯшӣ дорен, хонаҳои фурӯшӣ дорен, то 280 000 ина рақамҳои дастӣ WhatsApp якай мегузорам, занг бизанен, масъя кунен. ҳамин хеле эълон дар кор бошад, дар WhatsApp ма муроҷиат бикунен. дар аввали видео бачаҳои азиз мо эълон карда кортона тамом мекунем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ арзон равон кардан ки дар шаҳри Душанбе, назди мошинбозор. дорои 2 дархона, 1,5 сотиқ замин масоҳат, 265 000 сомон арзиши хона. хонаҳо ҳамин ҳолат қарор доранд, яъне ки духонага 1,5 сотиқа. баня, ҳоҷатхона, кухнӣ дорад. хона падабои тайёрай, гирди хона маҳкам кардагиай, обсвет дорад, канечкаи маршрути 41 дар пеши хона ҳай. ана дӯстон, одамое ки серьёзни харидорен, 265 000 мега, боз арзон мешавад. фақат аз номи Саудо ТВ метавонен муроҷиат бикунен. Саудо ТВ якчандто сайт дора бачаҳо, ира фуромӯш накунен. чизе ки дорен рӯӣ кунен. мо ҳаракат мекунем ки дар тамоми сайтҳо реклама кунем, дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираҳо омастай, хонаҳои замини Душанбе ҳастай, то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, пешакӣ мегум, ҳама каса лайкҳоро монен, дар канал обуна шен, далчи видеоро тамошо бикунед. я нигоҳ кунед тарафи дасти чапа, агар ки ҳамин лайка ки намонда бошен, ҳамин лайкотона бимонен, баъд видеоро тамошо кунед. бехафагӣ, белайк видеоро тамошо накунед. сеҳуҷрага квартира ҳастай ки дар 18 этаж, 64 квадратный метр. ин квартира ҳолати коробка без перегородка, яъне ки 64 квадрат дар Зарафшон, дар Зарнисор, дар Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар доми Мастерок, доми 21 этажа. хона дар 18 этаж қарор дорад, назди посолствои Америка ва Узбекистон. таксиҳои Регари Ҳисори Шаҳри Нав, поликлиникаи 14. 242 000 сомон. дар WhatsApp занг бизанем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ Мурзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки як ҳуҷрага квартира ҳамин ҳолат қарор дорад. ремонт кардагӣ дӯстон тайёрай. фақат одамое ки мехара зиндагиро сар мекунанд. адресоша Саудо ТВ нақл мекунад. бодиққат гӯш мекунем ҳама каса. як ҳуҷрага квартира дуюм этаж
که مساحت 33 کвадрат تشکیل می‌دهد در کروان در گراوزاود در شهر دوشنبه قرار دارد. دو حجرگاه کوارتیره خب ремонт کردگی تیار، قسمتی بنا، قسمتی کخنی. خب نرخ 299,000. یک چی نیم چی باز معامله ساز داره. فقط نفرایی که خانه خر هستن که خانه هایی که سعودو تیوی اعلان میکنه، رقم گذاری میکنه، از نومی ما گپ زنین با ارزان تون میکنه. شما دا با یک پلوسی کلام بچه عزیز زنگ بزنین، مسیح کنین 299,000 سامانی. میگذاریم با چهارمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که دو حجرگاه کوارتیره دوم اتاج 52 کвадрат متر، ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، 265,000 سوم. نرخش همین حالت پا بوی تپ تیارای. زنگ بزنین معامله کنن بگیرین. رقمای 4430 اخیری رقمای صاحب خانه مراجعت کرده میتونین. فقط از ما نوارو چخلای خانه ها ارزونن، قیمتن، فکراتون کامنتر یکنین. از کجا چند کвадрат چند سوتیخ چند مترش خانه در کار نویسونین. خدا خواهد نواری بعدینه حرکت میکنم که از روی کامنتر هایی که شما میکنین نواری بعدینه را پیشکش بکنین بچه عزیز. و هم خاطر در کانال подписаться سکنین، لایک و خطی قدیرش کرده فراموش نکنین. دوستان میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که ادکریتی لیسنس بچه عزیز چخیلی تسین همین حالت قسمی درون نبینه ремонт کردگی تیاره کای، یعنی که چی میگیم پروژه پیشتره. یک حجرگاه کوارتیره 4 اتاج 30 کвадрат متر 65 میکرورایون شهر دوشنبه در گیپرازم قرار داره بچه عزیز. نرخ باشه 330,000 سومون. 4 اتاج 30 کвадрат یک خانگاه در دومی ادکریتی لیسنس. خب دالش چی میگیم 330,000 борбад 28 дробь 1 خانه 38 در نزد حلاوت بوده است و خلیف 9 میگه نوتشکای گلی لولا و بازار دهقان گیپرازم bez علیش نمیشه، فقط سومی نقد 330,000 سومون. معلوماتی بیشترش بگیرین. اجاره مقصد قبول میکنه میگه 10,000 سومونی ماهانش. ویدی مثلا زنگ زنگ واتساپ شونده. میگذاریم با ششمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که دو حجرگاه کوارتیره در 11 اتاج 42 کвадрат متر ремонтش درجه عالی کردگی بچه عزیز در ناحیه سینا زرافشان زرنیسار دوشنبه. نرخ باشه 339,000 سوم، قریب کی 340,000 339,000. سودا میشه سروشنا 42 کвадрат دو حجرگاه 11 اتاج. السلام علیکم مردمی کوارتیره خر میشوم. کوارتیره خر میگه کوارتیره فروشی میشود، یعنی که دو خانگاه کردیم ناحیه سینا شهر دوشنبه. خانه تعمیری با صفت، در نزد خانه مسجد، مکتب، صدیق، ورزشگاه، تیرزه ها را نگاه میکنن. دومی بیک صبورای در دومی مستیراک. سودا میشه 339,000 سوم. باز معامله داره. دو حجرگاه 42 کвадрат متر. معلوماتی بیشترش میگیرین. انمی دومده خانه ما قرار داره بچه عزیز. میگذاریم با هفتمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی از که رو های ایجا خانه های دو حجرگاه مساحت 6 سوتیخ زمین دروازه فسان چسباندگی. این حولی کلون 6 سوتیخه در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه. دو حجرگاه 6 سوتیخه 300,000 سوم. نرخش خانه فروشی در کلپیسته 6 سوتیخ زمین آبش سویتش همه وقت هسته. وریانتی علیشی هسته، فقط با سکسی علیش میشوه. آدمایی که در سکسی زندگی میکنه خواهش علیش کردن دارن با خانه زمینی. این حکدا زنگ زن رقمای 74 و 84 اخیر رقمای واتساپ صاحب ملکای از نومی سعودو تیوی با دل پر مراجعت کردن میتونین. از من عبور کردن، از شما روان کردن. تقدیر بعدن سبب سعودو شوی خانه ها ما میشیم بچه عزیز. میگذاریم با هشتمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی است که دارای 3 حجره مساحت 4 سوتیخ زمین بچه عزیز.
ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. 350,000 арзиши хона. ассалому алайкум, мардуми хонахар меган. хона дар тарафи дарёбод қарор дорад. обмон, светмон доимӣ ҳастем мега. дорои 3 дар хона дорем. кухни баня дорем бо фундаменти хонаи калон рехтагӣ. замин 3,5-4 сотих замина ташкил метиҳа ки арзиш 350,000 сомонӣ. чизе ки роӣ кесен, чизе ки хоҳиш кесен, чизе ки комментария кесен, бачаҳо азиз, ҳамаша хонда ҳаракат карда аз рӯи комментотон навор кардесем. бо далчи чикор мекунем? тарафи дасти чап лайкай, дар поён подписатсияй, баъди подписатсия дар поён комментарияҳай. метавонен дар комментария нависен ки Саудо ТВ ба пеш. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ аст ки анами хона хонаи мо. беҳтарин хона. зури бадай, 2 сотихай, 4 ҳуҷраҳай, дар гравзаводай, дар шаҳри Душанбеай, 500,000 сомон нархай. хона 2,5 сотих замина ташкил метиҳа. дорои 4 дар хона, кухни, баня, ҳоҷатхона, канализатсияи шаҳрӣ надора мегам. хона дар поёни Корвон, маҳаллаи Гравзавод қарор дорад. хона дар ҳолати хубай, ремонтош инами ҳолат, нарх 500,000 сомонӣ. дӯстон зинда бошен. раҳмат ба ҳаматон ки вақтетона дареғ намедорен. Саудо ТВ-ро ҳар рӯза тамошо мекунен. зиндаву сарбаланд бошен то навораи баъдина. имкон боша якта лайк монен. ҳамин талбанда ясмаш метен, леки мо талбанда нестем ба хотири